Last week we talked about walking in the light. La semana pasada hablamos acerca de caminar en la luz. That's verse 7 of chapter 1. And we're going to continue to consider what it means to be in this active relationship with God. Y vamos a continuar a considerar lo que quiere decir estar en esta comunión y relación con el Señor activo. Last week we saw that we are called to holiness, and yet there is a provision for when we fail. We can confess to God, and He is faithful and just to forgive us. La semana pasada vimos que aunque queremos andar con el Señor, el pecado puede llegar a ser un problema, pero tenemos una manera de resolver esto. Si confesamos al Señor, Él es fiel y justo de perdonarnos. And this week we're going to elaborate a little bit more on our relationship with God and how our sin is to be left behind, but also how God has given a provision for us and how He does not expect perfection, but He does expect change, maturity, and transformation in our lives. En esta mañana vamos a seguir con esta misma tema, estudiándolo un poco más detallado y viendo cómo el Señor entiende que no vamos a ser perfectos y ha prohibido para eso en Jesucristo, pero a la vez espera que maduramos, a la vez espera que nosotros vivimos vidas transformados. And so there's really three main points that I think we'll see in the text this morning. First, that we should desire to live lives free of sin. Vamos a ver tres cosas en especial del texto de hoy en la mañana. Primero, el cristiano debe de tener un deseo de vivir una vida libre del pecado. Secondly, Christians need to understand that they will never be able to do this perfectly, and that is why we have Jesus, our advocate and propitiation. Pero a la vez tenemos que entender, segundo, que el cristiano nunca lo va a hacer perfectamente bien, nunca vamos a llegar a la perfección, y es por eso que tenemos a Jesucristo, nuestro intercesor y propiciación delante del Señor. A ver si puedo pronunciar esa palabra mejor durante el sermón. And then finally, we do see an example of how we can have assurance that we are indeed walking with the Lord, enjoying communion with Him. We have assurance when we see ever-progressing obedience and transformation in our lives. Y al final lo que vamos a ver es que sí es posible tener aseguranza de que nuestra relación está bien con el Señor, y eso es ver una progresión en obediencia y transformación en nuestras vidas. So let's go ahead and we'll jump right into this. John begins this section of his letter by addressing his audience as my little children. Juan comienza esta parte de su carta hablando a la audiencia, llamándoles sus hijitos, sus niños pequeños. And we should imagine John now is an older apostle. He's up there in years, and he's speaking to a group of beloved brothers and sisters in Christ, but it's fully appropriate for him to talk to them as if they were little children. It's a term of endearment, showing that he cares for them. Al hablarles de hijitos, hablarles de como si fueran niños, es muy lógico al considerar de que Juan, al escribir esta carta, a lo mejor ya es un señor mayor de edad y está escribiendo a hermanos y hermanas en Cristo, pero son más joven físicamente y más joven espiritual que él. Es un término de cariño muy común, ¿verdad? En español, mi hijo, mi hija, es una manera de expresar cariño dentro de una familia, y Juan está haciendo eso aquí. So he's expressing his deep care for the readers of his letter. Está expresando su cariño para la audiencia de su carta. And he begins by saying, I'm writing these things to you so that you may not sin. Y dice, yo les estoy escribiendo estas cosas para que no sigan en el pecado. It's a very sad thing when we misunderstand the gospel
and think that now we're free to sin, right? We don't have to worry about sin anymore, and so we can just keep on sinning. Entonces, that's not what I'm trying to tell you here. Es algo muy triste cuando mal entendemos el Evangelio o mal aplicamos el mensaje del Evangelio, mejor dicho, y pensamos que el Evangelio nos da licencia de seguir el pecado. Ahora puedo seguir el pecado porque Dios me va a perdonar. Muy bien. Eso no son las buenas nuevas de la palabra de Dios. To think that the gospel is giving us license to sin is really to misunderstand what is at the heart of the gospel. And in Romans 6, Paul addresses this idea in more length. And he begins by saying, shall we go on sinning so that grace may abound? And he says, by no means. How shall we who have died to sin still live in it? Pablo trata este tema en Romanos capítulo 6 y comienza este capítulo diciendo así: ¿debemos entonces seguir pecando para que abunda la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo vamos nosotros, quienes hemos muerto al pecado, seguir viviendo en él? And so while there is this great provision for us sinners, that God extends grace to us, if we understand and appreciate that grace, we should want to live free from what Paul calls slavery to sin. Si hemos entendido bien el mensaje de gracia, debemos tener el deseo de ahora vivir libre del pecado. I was reading a commentary on this passage. Estaba leyendo un comentario de este pasaje. It was written by N.T. Wright. He's an Anglican bishop and scholar, and his illustration reminded me of a story when my parents, several years ago, gave Jessica these slippers for Christmas. I hope this will illustrate something here. It might take me just a minute, so bear with me, okay? Estaba leyendo un comentario escrito por N.T. Wright, que es un obispo de la Iglesia Anglicana de Inglaterra y un erudito. Él contó una historia que me acordaba de una historia cuando mis papás regalaban unas pantuflas a Jessica en la Navidad. Aguantan un poco la historia porque sí creo que nos servirá. So my parents, they have always been very kind to us. They sent us some Christmas gifts, and one of the gifts that they sent us were these slippers. And they didn't look particularly fancy, but we knew by the brand of the slipper that they were something that we wouldn't normally buy. They were a little bit out of our price range. Mis papás compraron esas pantuflas para Jessica para Navidad y supimos por la marca que eran algo un poco fuera de nuestro alcance. Y decía, ay, no sé si quiero estos. And so Jessica was like, I don't know if I want these. These are kind of fancy. But eventually she said, these are actually really comfortable. They're really nice. And she started to use them quite a lot. Al principio se sentía un poco incómodo con estos, pero ya les gustó y andaba usando las pantuflas por todos lados. And one day she was painting, and she was working with oil paint. Un día estaba pintando, estaba trabajando con pintura de aceite, and she had a jar with paint thinner that she'd been cleaning the brushes in, and the paint thinner was now at this point a pretty nasty mix of colors. Y ella tenía un vaso ahí con el thinner. ¿Cómo se llama el thinner? ¿Cómo es? Diluyente. Diluyente. Muy bien. De la pintura. Y ahí está nuestro erudito de idioma español, ¿verdad? El diluyente de la pintura ya estaba todo descoloreado. Y al llegar ella se dio vuelta y tumbó el vaso y que se le cae todo el diluyente con la pintura feo ahí en las pantuflas. And so I showed up and she turned around quickly and knocked this cup over that had the paint thinner and all the nasty colors, and it went all over these fancy slippers. Y se manchó todo, and we tried different things to wash them, and we couldn't figure it out. And the worst part was that we knew that in a few days my parents would be coming to visit, right? So you go, oh no, right? Here's this nice gift, and it's a big mess. Y lo peor, se cayó todo eso, se mancharon, no lo pudimos lavar, y supimos que en unos cuantos días iban a llegar
llegar mis zapatos a visitar y no, me van a ver el regalo ahí todo, ya todo manchado. Fortunately, we found a way to clean them up. She still uses them today, and you would never know. It took us a while on internet, Googling everything. What can you possibly do? Right? Tried a bunch of stuff that didn't work. We finally found a way to get those spots cleaned up. Después de buscar por internet cómo se hace, sí supimos cómo quitar las manchas. Now that's wonderful, right? Cleaned up, looking new, good as they ever were. But wouldn't it be silly if we said, well, now that we know how to do that, we'll just dump paint thinner on the slippers all the time, right? We just won't care. It doesn't matter anymore because now we know how to clean it up. Well, that's not really the right way to respond to the situation, right? Jessica continued to use them, and it was a nice thing to know that, okay, should an accident happen, we know what to do, but you would never just purposely keep on dumping paint thinner and making it a big mess. Well, the same thing applies to us as Christians. We have infinite grace available to us in Jesus, but it doesn't make any sense to get cleaned, to be cleansed, or to be purified, as we saw last week, and then to just say, well, now that we know how to deal with the problem, we'll just keep on making a mess all the time. Right? That's really not the right. That's really not the right attitude. And to do that would be to devalue what God has done for us in Christ. Como cristianos, tenemos que entender de esta ilustración, espero, que no debemos seguir intencionalmente manchándonos con cosas que no son buenas, ¿verdad? No debemos seguir intencionalmente en el pecado. Qué malo sería que decía, pues ya que sabemos que se puede limpiar, vamos a echar intencionalmente toda la pintura, todo el diluyente que se puede. Es algo bonito saber que, bueno, si se cae hay una manera de arreglarlo, pero no lo haces intencionalmente haciendo un caos ahí. Bueno, y el cristiano tampoco debe de intencionalmente seguir haciendo cosas que sabemos que no debemos hacer. Es bueno saber que cuando fallamos hay una manera de arreglarlo, pero no debemos seguir intencionalmente en eso. So we don't want to continue intentionally. And that's why John says, I'm writing this to you so that you may not sin, so that you would avoid that lifestyle. Dice Juan que yo les estoy escribiendo para que no pequen, para que no continúen en este estilo de vida. But if anyone does sin, verse 2. So that's the goal. That's the goal. And now we're going to see God's provision for us when we don't live up to the goal in the second half of verse 1. Sorry. Eso es la meta de la vida cristiana. Que no seguimos en el pecado, que empezamos a vivir vidas nuevas en el Señor. Eso es la meta. Pero vemos en la siguiente parte del versículo 1 que hay una provisión por nosotros si es que fallamos. And we could probably be our own experience, say, really we should make a when. And when anyone sins, comienza diciendo, y si alguien peca, y por nuestra propia experiencia debemos saber, bueno, mejor decir, y cuando alguien peca, ¿verdad? Porque va a pasar, vamos a luchar con eso. And if anyone sins, we have an advocate with the Father. Y si alguien peca, nosotros tenemos un intercesor, como lo tiene traducido la Reina Valera, un abogado con el Padre, Jesucristo, el justo. Jesus Christ, the righteous one. And so, first of all, John says, you have an advocate. You have someone who's going to vouch for you as you come into the presence of God. Nosotros tenemos a un intercesor, alguien quien hablará en nuestra defensa cuando queremos acercarnos de nuevo al Señor. This word is sometimes translated, it is brought out this way in the older Spanish translation, as a lawyer. Right? The word can be used, parakletos in Greek, as someone who speaks on behalf of another in court. Esta traducción más antigua de la Reina Valera de un abogado es una imagen correcta que proviene del uso de la palabra en
en griego parakletos, que es un abogado, alguien que habla en tu defensa en el corte. But it can also speak of someone who speaks on your behalf and basically uses their credentials for you so that you can have access to something or to someone. También se habla de alguien que usa sus credenciales para que tú tengas acceso a alguien o a algo. When I was young, I was in elementary school, we went to Washington, D.C., and it was a great trip. We got to see all kinds of things, and we got to have VIP passes for several different tours, and the reason was my dad had like a second cousin who worked in the Secret Service for President Bush, not George W. Bush, the first President Bush. And so because of that connection, we were able to enjoy special tours and to go to places where other people weren't able to go. I wish I'd been a little bit older because I think I probably would have appreciated that more. But he acted on our behalf in order to get us permission to go to places where we would otherwise not have been able to go. Cuando era niño fuimos al capital de Estados Unidos, a Washington, y al estar ahí tuvimos el privilegio de tener varios tours y lo que llaman el VIP, que es personas importantes supuestamente que puedes entrar a lugares donde los demás no pudieron entrar. Y la razón por qué pudimos es porque un como segundo primo de mi papá trabajaba en el Secret Service, que son los que cuidan el presidente. Y entonces pudimos tener acceso a lugares donde normalmente no podríamos haber entrado. Gracias a esta persona tuvimos acceso a estos lugares especiales y pudimos conocer a personas que no hubiéramos podido conocer sin esta persona que era el primo de mi papá. Jesus acts in that way for us. He is perfectly righteous. He lived a perfect life. He is the second person of the Trinity. He is connected to God. He is God and is able to usher us into the presence of the Father, not based on our righteousness, but based on His. We have special privileges, those of us who trust in Jesus, based on Christ and His character and not on our own. Nosotros los cristianos que hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos un derecho de tener conexión y acceso a Dios por Jesucristo, por su vida justa que Él vivió, no por nuestro propio carácter, sino por el suyo. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, y Él nos invita con sus credenciales a entrar a la presencia de Dios. Él es Dios, Él es segunda persona de la Trinidad, pero también es humano y Él nos invita a entrar a la presencia del Padre, no por nuestros hechos, sino por los suyos. And so our access to God is not based on our ability to be sinless, it's based on the fact that Jesus was sinless on our behalf. Nuestro acceso al Padre entonces no es por nuestros hechos, sino es por la vida perfecta que vivió Jesucristo por nosotros. Not only that, in verse 2, He's not only our advocate, but He Himself is the propitiation for our sins. Not our sins only, but also those of the whole world. That's verse 2. Versículo 2 nos dice que Él mismo no solamente es nuestro intercesor, defensor o abogado, como algunas traducciones lo tienen, Él mismo también es a ver si puedo pronunciar la palabra bien, propiciación. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino también los del mundo entero, los de todo el mundo. This word propitiation is not a word that we use in common conversation. Esta palabra propiciación no es una palabra que usamos en las conversaciones comunes, pero es una palabra importante. This is an important word.
In contexts outside of the Bible, in the ancient world, people did their best to propitiate pagan gods. They understood that the gods were angry and that they were going to execute judgment, and so they would offer some kind of sacrifice to try and cheer the gods up so that they could be in a right relationship with them and get whatever it was that they were looking for. En la antigüedad, afuera de la Biblia, la gente tenía la idea de que había muchos dioses y esos dioses a veces estaban enojados y necesitaban algo para hacerles más contento y les ofrecía varias cosas para obtener favor con ellos. But biblical propitiation functions differently. Pero propiciación en la Biblia funciona un poco diferente. First of all, God is not a moody God who has good days and bad days and sometimes is just upset for some inexplicable reason. Primero, Dios de la Biblia no es un Dios que cambia de humor así de un día al otro. Él no es simplemente de mal humor un día y de buen humor el día siguiente. He's very clear about the things that make him upset, and the things that make him upset for good reason. Right? What Scripture calls sin is the source of division and death in our world. And it's a good thing to be upset about that. We should be upset when we see injustice, and God is upset when He sees it. Dios marca claramente las cosas que lo hacen enojar y que provoca su ira justa. En la Biblia sabemos cuáles son las razones. La razón es el pecado, y el pecado es lo que lleva a la muerte. Y Dios no quiere esto para su creación. Es correcto estar frustrado y enojado cuando vemos injusticia en este mundo. Nosotros, cuando vemos algo que no está bien, nos molesta. Dios ve cosas que no están bien en su mundo, que están destruyendo su creación, y Él tiene un ira justo por eso. So God's wrath, we don't really like that word a lot of times, but it is a just wrath. He explains why it's upsetting to him. It's because sin is destroying His good creation, and it is having an impact on all of the beings that He has made. Secondly, in the Bible, God propitiates Himself. God provides the sacrifice in order to deal with this just wrath. Right? In the pagan context, you've got to go find something and give it to God, and hopefully that God will then be propitiated and you can be in a good relationship with Him again. God says, actually, I'll take care of it. I will propitiate my just wrath and pour out my justice on myself. I will pay the debt to make things right again. In la Biblia, Dios da la propiciación a sí mismo. Él no pide que nosotros vamos y buscamos cómo hacer que Dios ya no esté enojado con nosotros. Él mismo satisface su justicia con su Hijo Jesucristo cuando vino a morir por nosotros en la cruz. And so these differences are very, very important. God says, I am rightly wrathful towards sin, and yet rather than pour that out on you, I myself will bear that burden. And He did that in Jesus. Dios dice, mi ira contra el pecado es justo, pero en vez de hacer justicia al castigar a ustedes, yo mismo voy a cargar con el castigo del pecado. Él mismo ofrece la propiciación que es Jesucristo. And so God satisfies His own need for justice. And this speaks to our ability now to have a right relationship with God. There's no need to worry about, well, is God still angry, and is he gonna lash out at me one of these days? Ya no tenemos por qué preocuparnos de que tal vez Dios todavía está enojado y se va a enojarse conmigo y me va a castigar. No. El castigo ya fue dado y fue dado a Jesucristo.
Ya no hay ira para el Señor, ira del Señor hacia los que han recibido el regalo de Jesús. So there is no more wrath to be extended to those who trusted in the gift of Jesus Christ, because that wrath has already been poured out on Jesus Christ. This is so important. I had a youth leader, Lindsay Strode, nice guy, a really, really great guy. But he and I had gone sledding one time. And I told him, hey, let's do this. This is going to be a lot of fun. We're going to go down this hill. And we went on a tube, sledding down through the snow, flew off the track because I told him, let's start way up higher than we should. And he flew off and he hit his head and he cut his ear really bad. It was a big mess. Had to go to the hospital. Had to sew it back on there. And I told him, I said, oh, I'm so sorry. I'm so sorry. And he used to give me a hard time. And he said, you're not sorry yet, but you will be. And then, so we'd be hanging out every once in a while, and we spent a lot of time near the water, and we'd be on the docks, and he'd come up behind me, and he'd push me, and then he'd grab me. And he'd say, hey, remember that time we went sledding? Oh, God. Right? And he would bring it up every once in a while to give me a hard time and to remind me that someday he was going to get me back for my bad idea that had gotten him into so much trouble. God's wrath has been propitiated means that God is not doing that, right? He's not looking for an opportunity to strike you with lightning. He's not looking for an opportunity to punish you, because his wrath, it's been satisfied. He took care of it himself. And you don't have to worry about, as you live your life, is God going to get me one of these days for the wrong things that I've done? That's a very freeing truth for us as we try and live our Christian lives. Mi amigo, estuvimos resbalando en nieve, tuvimos un tubo grande, pues no sé si lo imaginan aquí, pero era un tubo inflado y íbamos bajando de un cerro y yo le había dicho, vamos a comenzar más arriba. Mi amigo se llamaba Lindsay y él dijo, bueno, está bien, y comenzamos más arriba y salimos fuera del camino de nieve, y vamos volando y chocamos con un árbol y él se partió el oído, pero bien feo. Tuvo que ir al hospital, ya estaba casi ya, pues ahí colgando nada más. Pero ya lo pusieron y todo, y ya quedó muy bien. Y cuando regresó del hospital yo le dije, lo siento mucho por haberte dado la idea de que debemos empezar más arriba. No, al rato lo vas a sentir. Siempre me decía que al rato vas a entender lo que es. Y siempre que estuvimos en alguna parte caminando cerca del lago, vendría atrás de mí y me empujaría y diría, ¿te acuerdas de esa vez que me dijiste que subiéramos muy arriba? Y uy, sí me acuerdo. Siempre estaba ahí recordándome de cómo le había hecho mal y cómo le había costado y que algún día me iba a costar a mí. Estaba medio jugando, ¿verdad? Porque éramos amigos, pero a veces vivimos nuestra vida cristiana así también y pensamos que Dios es así, que Dios está buscando el momento correcto para aventarnos un rayo, para hacer quién sabe qué, para castigarnos por nuestro pecado, pero la Biblia dice que no es así. Jesucristo es la propiciación, quiere decir que Dios ya no está enojado, no está buscando otra oportunidad para castigar a los que han recibido el regalo que Dios nos ofrece en Jesucristo. Entonces, la provisión de Dios es que Jesucristo vivió la vida perfecta por nosotros. Y Él ofrece sus propios credenciales para que nosotros entramos a la presencia de Dios y que tengamos esta seguridad de que Dios no está buscando una oportunidad para castigarnos. Podemos vivir libre de esta clase de temor. And so the provision that God gives us as we seek to live our lives apart from sin is that we continue to always have access to God, not because we're perfect,
but because Jesus has been perfect. And we do not need to fear that God is going to look to someday in the future to discipline us or to punish us, because Jesus has also taken care of that. Scripture does want us to live free from that fear, and Jesus brings that up. If you want to look at a couple verses with me in the Gospel of John. Si quieren, miren conmigo a unos versículos que nos recuerdan de esta verdad que nos libera de temor. En Juan 3:18. I'm just going to read the first part here, and then we'll jump over to 5:24. It says, "He who believes in him," he who believes in Jesus, that is not judged. El que cree en él, es en Jesucristo, no será juzgado. Right? If we don't believe, then that's not the case. Si no creemos, no tenemos esta clase de confianza. Go over to 5:24. Vean al capítulo 5, versículo 24. "Truly, truly, I say unto you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death and into life." Dice, cierto, cierto les digo, que el que me escucha, que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no entrará al juicio, sino ha pasado de la muerte a la vida. Eso es la esperanza de todos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. This is the hope for all of us who believe in Jesus as our Lord and Savior. And so this last part of verse 2 in 1 John reminds us that Jesus died not just for us, but also for the whole world. Nos recuerda la última parte de 1 de Juan, de versículo 2, que Jesucristo murió no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Todo el mundo que quiere recibir esto puede recibirlo. This is offered to the whole world. Jesus paid the price for the sins of the entire world. There's no need to ration it. There's no need to hoard it. There's no need to say, okay, I got in, but if other people come in, then there might not be enough, right? We don't need to do that. People who are worried about the end of the world and they're stockpiling all their canned goods and stuff like that. They only had enough for me and my family, right? Well, guys, we don't need to stockpile the grace of God. There's plenty for everyone, right? There's plenty to go around. Hay suficiente gracia para todo el mundo. Suficiente gracia para todos que quieren venir y recibir de este regalo. Hay personas que están preocupadas de que se acerca el fin del mundo, están juntando muchas latas ahí, tienen un lugar escondido, y solamente para ellos y su familia, ¿verdad? Porque no es suficiente para los demás. De eso se trata todas las películas de los zombies y quién sabe qué, que nos gusta hoy en día, ¿verdad? No tenemos que hacer eso con la gracia de Dios. Hay suficiente para todos, todo que quiere venir. Look at this in Isaiah 55. Mira conmigo en Isaías 55. A beautiful passage prophesying about what it will be like when the Messiah comes. Un pasaje tan hermoso del Antiguo Testamento que es una profecía acerca de cómo será cuando viene el Mesías. It says, behold, Isaiah 55:1, behold, everyone who thirsts, come to the waters. And you who have no money, come and eat. Come buy wine and milk without money, without cost. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and delight yourself in abundance. Versículos 1 y 2 dice, he aquí, todo que tiene sed que venga a las aguas. Y tú que no tienes dinero, ven, compra y come. Ven, compra vino y leche sin dinero, sin costo. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan?
¿Por qué gastas tu salario en lo que no satisface? Escucha con cuidado a lo que les digo. Come lo que es bueno y deleítate en abundancia. This is the invitation, right? If you're thirsty, if you're hungry, come. There's plenty. If you don't have money, don't worry about it. What God is offering is grace. It's free. Esta es una imagen tan hermosa de que nosotros podemos acercar. Si tienes sed, tienes hambre, ven. No te preocupes, no tienes con qué pagar, no hay problema. Por eso se llama gracia. Es un regalo que el Señor nos está ofreciendo y no es algo que tenemos que guardar para nosotros solos, sino es para todos que quieren creer. So, how do we know? If we're supposed to live this life that doesn't involve sin, but we know there's provision for the times that we do fail, how do we know if we really know God and if we're living in communion with Him? Well, there should be some evidence in our life, and that's what verses 3 through 6 are all about. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo en comunión con el Señor? Porque sabemos que el pecado no es lo que Dios quiere, pero Él provee para cuando nosotros fallamos. ¿Cómo entonces vamos a saber, si no vamos a ser perfectos, que estamos viviendo en comunión con el Señor? Pues dice versículos 3 a 6 que va a haber evidencia en nuestra vida que nos asegura que Dios, que sí estamos viviendo en comunión con el Señor. Verse 3. By this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Talking about Jesus and His commandments, I think we can apply that though to all of Scripture. If we start to live lives of obedience, then we can know that we are in a right relationship with God. Jesus said that if you love me, you'll keep my commandments, right? That a sign of our connection to Jesus is that we begin to live according to His will. Una manera de saber que estamos en buena relación con el Señor es que empezamos a vivir según su voluntad. Buscamos vivir de un modo que le agrade a nuestro Señor, right? If you are in a relationship with someone, if you are married to someone, hopefully you look to live your life in a way that is pleasing to your spouse. Si estás casado viviendo en el matrimonio, esperamos que tratas de vivir tu vida de una manera que agrada a tu pareja, ¿verdad? Si no, el matrimonio va a ser muy difícil. Cuando estamos en una relación con el Señor, buscamos vivir de una manera que le agrade a Él. Again, this does not mean perfection, but it does mean change. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, pero sí quiere decir que va a haber un cambio. John Newton was a reformed slave ship captain who became a pastor, wrote the hymn Amazing Grace, once said this: I am not what I ought to be, but I'm not what I once was. Right? He said, I can see there's a difference in my life. I'm not perfect. I'm not everything that I should be, but I'm not the guy that I used to be either. John Newton, quien era un capitán de barco que